এইটা হচ্ছে চাউଳରେ ବନେଇବା ଗୋଟେ ପିଠା। ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ କରି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବନେଇ ପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ନୂଆ ପିଠାଟା ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଛି ମିଶିକିରି ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇ ପିଠାଟା ବନେଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଡ଼େଇଟା ରଖିଦେବା। କଡ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ କରିକି ତାପରେ गोटे चामच तेल पकईकि पानी पकईदबा। एठी मु गोटे ग्लास पानी देछि आ तापरे देसी घी जदि थिबो पाखरे ताले गोटे चामच पकईदबो। जदि पाखरे नाही ताले छाड़ी दबो, किछि असुविधा नाही। सेटा पकई सला परे हमें आ भितरे गोटे ताटिया चूना पकेबा। एटा होछि चाउଳ चूना पकेबा। संगे संगे हमें संगे संगे गोलेबा, नला ये ना मुंडा मुंडा हो जाए। से जोगु आंचटा टिके कम करदबा आ एटा को भल्लो भाबरे गोलेदबा। ये देखंतु पानी पूरा मरी आसलानी, एटा सुखिला हो गलानी। एटा को हमें एबे गोटे थाली रे बाहर करदबा। घरे तो अनेक प्रकार पिठा बने की खाउथिबे, एटा थरे बनांतु केई बुझी भी पारिबेनी जे एटा गोटा पिठा बोली। तापरे हमें एटा को गोटे थाली रे उजाड़ी दबा। उजाड़ी किछि समय ठंडा करदबा। ठंडा करी याको भल्लो भाबरे चकुड़ी दबा, नले पिठाटा बनेइबको हमको असुविधा हबो। आ जदि गरम गरम हाथ न मारी पारथिबो ताले हाथ रे टिके तेल लगे दबो, ताले हाथ रे आउ एगुडा चिपकिबो ना। एठी देखंतु खूब सुंदर भाबरे एटा दळा हो जाईची। भल्लो भाबरे एई भलिया दळिया को पड़िबो, नले डिजाइनटा कले किंतु असुविधा हबो। चकुड़ा हो गला परे तादर गोटे गुळा नबो, जेमति रुटी बेला होय सेमति गोटे रुटी एठी बेली दबो। बेसी पतला करिवनी कि बेसी मोटा कले भी भल लागिवनी। अल्प मझिया साइज रखिकी याको बेली दबो। एटा देखंतु आपण माने बुझी पारिबेनी बोली मु ए गोटे कागज काटिकी नेकी आसी, नले मु हाथ रे एमिति भी काटि दे पारिबी। एटा को पकेइकरी ए जिनिसटा काटि दबो। गोटे रुटी ऊपर आमे जेतेटा पारिबा एटा काटि पारिबा। एटा पके देले हमको सुविधा हबो काटिबाकू। नले एमिति जदि की काटि पारिबे ताले भलो हबो, किंतु सेम साइज रे आसीबो ना। से जोगु एटा पके काटले भलो। एटा देखंतु गोटे रुटी ऊपर मु 3टा रु 4टा साइज करके काटि नेली। एटा काटिला परे हम सब गुडा गोटे गोटे करी बाहर कर दबा। ये देखंतु एई परिका हम काटिगिरी गोटे प्लेट रे अलगा रखि देली। ए जो अटा गुडा हम काढी दोउची सेटा को आउथरे बेलिगिरी हमें कर दबा। मु सब गुडा गोटे प्लेट रे रखि दोउची, तापर मु पिठाटा तयारी करिवि। सब बेले तो मंडा पिठा, एंडोल पिठा, पोड़ पिठा बने की खाउचंती। गोटे थर तो एटा बने की देखो खूब भल लागिवो। एठी देखंतु मु आउ गोटे रुटी रु एई फुल्ल कटरटा देइकिरी किछटा फुल्ल काटि दोउची। ए कटर गुडा ऑनलाइन ने मिलुची आ बहुत ही सस्ता रे। गोटे थर जदि ऑर्डर करियो पोळाई खंड कटर दे देबे से माने। ए कटरटा को रुटी ऊपर थोइ दबो, थोइ कि टिके माडी दियो। माडी दे देखिबो उठे देला को फुल्ल कटि जाइथिबो। जदि फुल्लटा न काटिया को चाहौ ताले स्किप कर दबो, किछि दरकार नै। जदि नथिबो संगे संगे कटर पाखन नाही तो छाडी दबो। पर थर जेतले मगेई दबो सेतबेले फुल्लटा आंकी दबो। ये देखो आ भितरे बहुत ही सहज रे फुल्लटा बाहरी जाए। ये देखो एठी मु सब फुल्ल गुडा काटिकी एकाथर रखिदेबी। तापर मु पिठाटा बनेଇବା चालू करिवि। एटा देखिबाकू जेमिति सुंदर लागुची आ खाइबाकू भी सेमिति बढ़िया लागिवो। ये देखो प्रथम ने मु जो प्लेट रे पिठा गुडा काटिकी रखिथिली तादर गोटे नै आसली। तादरे हमें पुर पुरे दबा, जे कोनोसी पुर हो, नडिया पुर हो किबा परिबा पुर हो। एठी मु गोटा पनीर पुर करची, सेटा को पके दबा। ये पुर भितरे पनीर, कैप्सिकम, कोबी जहाँ इच्छा जो सब्जी खाइबा को इच्छा होतबो सेई सब्जी देइकरी एटा को बनै परिबो। एइटा देखंतु आ ऊपर गोटे स्केल लेकी टिके माडी देबी, खाली गार 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 हिजिवो। देखिबा को भल लागिवो, आउ किछि न माडले भी चलिवो। ए स्केल ले गार गार टाणी देला पर देखुछ केते बढ़िया देखा जाउची। सेई पई ए गार गुडा टाणीबा कथा। जदि का को असुविधा होय टाणी न पारंती ताले छाडी दबो। किंतु गोटे थर ये गारटा टाणिकी पिठाटा तैयारी करेंगे, देखिए समस्ते पचारे युवा कलु केमी बा। तो गार गुड़ा टणा हो गले से जो पूरा पूरा होता तापर आनी यहाँ रखीदब साइड्रे टिके टिके माड़ीदब। होगला पिठा आ कौन बढ़िया देखा देखिपुर तो यहाँ देखिले कि बुझी भी पारे यहाँ पिठा। मु तो भावुली प्रथम प्रथम यहाँ गोटा मिठा, कहीं अनेक मिठा दुकान देखी रकम सब डिजाइन मिठा बना है तैयारी होती। एइटी मु टिके पानी लगे दूची कहीं जानचे ये फुल्लटा को चिपकेम बोली। एइटी जदि पानी न लगेबा फुल्लटा को सेमती थोइदबा ताले सी ना बाहरी जीव।
ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ପଟ ଟିକେ ଟିକେ ଦବେଇକିରି ଚାପିଦେଲେ ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ଲଗେଇକିରି ଫୁଲଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଫୁଲ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇପରିକା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା କରିକି ତିଆରି କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତା ଉପରେ ଚିପକେଇ ଦେଇଛି ପାଣି ମାରିକିରି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଏଇଠି ଆମର ପିଠାଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲ କିନା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କିଛିଟା ବାଦାମ ନେଇଛି। ବାଦାମକୁ କ'ଣ କରିବା, ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବା। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ତ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ବାଦାମ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆରି ଉପରେ ଚିପକେଇ ଦେବା। ଇଏ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଅଛି ଯଦି ଚିପକାଅ, ନଥିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଗୋଟେ କାଜୁ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଥିବ କିସମିସ୍ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଆପରେ ଚିପକେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିପକଉଛି, ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କରିଦେବା। କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କିଏ କହିପାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଠା ବୋଲି? ମିଠା ଦୋକାନରେ ବି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ମିଠା ମିଳିବ ନା। ଚାଲ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯାଇକିରି ଏଇ ପିଠାଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ଏଟାକୁ ଭାଜିବା ନା, ଏଟାକୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଇବା। ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ଏଇଟା ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ସିଝିବାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଫୁଟ ଫୁଟ ଥିବ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେବା। ଆଉ ଥାଳିରେ ଭଲ କରି ତେଲଟା ଲଗେଇଦେବା। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥାଳି, ମୁଁ ୟା ଦେହରେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ନହେଲେ ଘିଅ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଘିଅଟା ଲଗେଇଲେ ବେଶୀ ବାସ୍ନା ହେବ। ଘିଅ ଲଗେଇ ସାରି ଏଇଥିରୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ତାପରେ ରଖିଦେବା। ଗୋଟେ ଥର ସବୁଗୁଡ଼ା ରଖିବାନି, ରଖିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଆଉ ଭଲ ଫୁଲିବ ନା। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଯେତିକି ଜାଗା ଥିବ ସେତିକି ହିଁ ରଖିଦେବ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ରଖୁନି, ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ରଖୁନି, କାହିଁକିନା ଫୁଲିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇ କିମ୍ବା କାଙ୍ଗୁଲାରେ ପାଣି ଗରମ କରିଦେବ। ପାଣି ଗରମ କଲା ପରେ ଏଇ ଥାଳିଟାକୁ ତାପରେ ଥୋଇଦେବ। ଥୋଇ ଦେଇ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କରି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା ସିଝାନ୍ତି ସେମିତି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଆଉ ଦେଖ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ଭଲ କରି ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠି ନେଉଛି। କାଠିଟା ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ଚେକ୍ କରିବି। କାଠିରେ ଯଦି କିଛି ନ ଲାଗିବ ଜାଣିବ ତୁମ ପିଠାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଟିକେ ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିକି କାଢ଼ିବ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଛି। ଦେଖିବ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଗୋଟେ ଥର ଏଇଟା ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ସମସ୍ତେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିବେ ଏଇଟା କେମିତି କରିଛ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ଜରୁର ଲେଖିବେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ମିଳିବା।